इमरान खान से आज उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने पीम्स के डॉक्टर की टीम के साथ अडियाला जेल में मुलाकात की और इमरान खान की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें जो है वो बताईं। और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए अब इनकलाब लाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ये इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं अब सिर्फ इनकलाब ही इसका हल है। उसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। आईनी तरमीम बुनियादी इंसानी ढांचे और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है, कैंसल की जाए। जमात इस्लामी अपनी पिटीशन लेकर दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसके बाद आज बुशरा बीबी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मंजोका साहब की अदालत में जमानतों के केस में पेश हुई और उन्होंने कहा कि इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे मनसफ 9 माह से नाइंसाफी कर रहे हैं। बानी पीटीआई और मुझे नाहक सजाएं सुनाई गई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में पड़ा है, जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूं। और बुशरा बीबी ये कहते हुए जेल में रो पड़ी। इन तीनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज इमरान खान से अडियाला जेल में उनके डॉक्टर आसिम यूसुफ जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं और पीम्स की टीम के डॉक्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई अडियाला जेल में। और तहरीक इंसाफ कई अरसे से ये कह रही थी कि हमारे ज़ाती मुआलिज को इमरान खान तक एक्सेस दी जाए, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को उसके ज़ाती मुआलिज तक भी एक्सेस नहीं दी जा रही। और अदालतों के बार बार कहने के बावजूद रिसेंटली कई बार डॉक्टर जेल के बाहर खड़े खड़े वापस आ गए, लेकिन आज उनकी मुलाकात हुई और डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि इमरान खान बाकी तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनके मसल्स जो है वो उनका मास कम हो गया, मसल थोड़ा वीक हो गया। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान को उन्होंने 15-20 दिन जेल में बंद रखा, उनको वर्जिश भी नहीं करने दी, बाहर भी नहीं निकलने दिया, एक कमरे में बंद रखा गया और उस कमरे की बिजली तक भी बंद रखी गई और 8x10 के एक छोटे से सेल के अंदर उनको कैद रखा गया। और इमरान खान एक खिलाड़ी हैं और वर्जिश उनका रोज़ का मामूल है। जब उनको वर्जिश ही नहीं करने दी गई, उनकी जो वर्जिश की साइकिल वगैरह थी वो भी छीन ली गई, तो उससे उनके मसल जो है वो वीक हुए और यकीनन ये अलार्मिंग है। जिस तरह इस वक्त इमरान खान की जो है वो उम्र है, इतनी उम्र में अगर आप उनको इस तरह से छोटा सा भी कोई इशू हो तो वो ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद जो अलीमा खान है उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है और वो कभी भी डील नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए अब इनकलाब लाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं और दिन ब दिन नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है, अदालतों में इंसाफ का कत्ल हो रहा है, तो इसके लिए इमरान खान ने अब कहा है कि अब इंसाफ के लिए आपको इनकलाब लाना ज़रूरी है, वरना इस तरह से नाइंसाफ़ी होती रहेगी और लोगों का कत्लेआम होता रहेगा। और उन्होंने अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान की जद्दोजहद जमहूरियत के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए, तो वो इन पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। और बेशक उनको जितना भी डराया धमकाया जाए, उनको जितना भी आप टार्चर कर लें, फिजिकली टार्चर ना करें, आप उनको ज़हनी टार्चर करें, जिस तरह से उनके सेल की बिजली बंद रखकर, उनको एक ही कमरे में 10 दिन बंद रखकर, लेकिन आप इमरान खान को तोड़ नहीं सकते। हम जानते हैं जिस तरह से वो एक फ्रीडम फाइटर हैं और वो एक प्लेयर हैं, तो वो इस बारे में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बेशक आप उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने कहा कि अब इस सूरत में जब हम बार बार अदालतों के धक्के खा रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अब इंसाफ के लिए हमें इनकलाब लाना ज़रूरी है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। उसके बाद आज जमात इस्लामी ने एक पिटीशन दायर किया, दरख्वास्त दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और इससे पहले भी 6 और दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से जा चुकी हैं कि ये जो आईनी तरमीम की गई हैं ये बुनियादी इंसानी ढांचे और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं और इनको कैंसिल किया जाए। और जिस तरह से पार्लिमानी कमेटी ने एक चीफ जस्टिस की तैनाती की, उसको भी कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये जो पार्लिमानी कमेटी में बैठे लोग हैं ये तो एक SHO अपनी मर्जी का तैनात करवाते थे, पहले पटवारी तैनात कराते थे, अब ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब ये एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को तैनात करवा रहे हैं। और इनकी औकात ये है कि इनको 2 करोड़ 10 करोड़ में खरीदा जा सकता है, ये बिकने वाले लोग हैं। और अब अगर ये अदालतों के जजेस भी अपनी तरफ से तैनात करेंगे तो यकीनन उनको फिर ये ब्लैकमेल करेंगे, उनको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा कभी नहीं होता कि आप इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए शख्स को, जो सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस है,
ان کو آپ اپنی مرضی سے تعینات کریں اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور اس طرح سے آپ ریسنٹلی جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اسی جماعت کی طرف سے جنہوں نے اپوائنٹ کیا ہے کہ اب وہ ہماری مرضی کے فیصلے نہیں کر رہا اور یہ پھر اپنی مرضی کا عینی بینچ بنوانا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ سپریم کورٹ کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے انصاف کی عدالت کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کو اپنی مرضی سے چلائیں. اس کے بعد آج بشرا بی بی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد افضل منجوکا کی عدالت میں پیش ہیں اور انہوں نے کہا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصف 9 ماہ سے نا انصافی کر رہے ہیں. بانی پیٹے اور مجھے ناحق سزائیں سنائی گئیں. میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں پڑا ہے. جب آپ چاہیں میں جیل جانے کو تیار ہوں. اب میں اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف نا انصافی ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی. اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی نا انصافی آپ ججوں کو نظر نہیں آتی. جس طرح سے آپ انصاف کا قتل عام کر رہے ہیں اور جس طرح سے اس وقت ملک کے اندر اندھیر نگری چلی ہوئی ہے، یہ ججوں کو نظر نہیں آتی. ریسنٹلی جو ایک وکیل، نامور وکیل ہیں اور انتہائی شریف النفس شخص ہیں، کسی پروٹیسٹ میں، کسی احتجاج میں، کسی جلسے جلوس میں انہوں نے کبھی شرکت نہیں کی. انتظار پنجھوتا صاحب، اور جس طرح سے ان کو اب بازیاب کروایا گیا ایک ڈرامہ کر کے، اور جو ان کی حالت تھی، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے. اور یقیناً یہ انصاف کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا تھا. اور وکلا جو انصاف دلانے والے ہیں ان کو بھی بحث شرمندگی تھی. یہ ان کے لیے شرم کا مقام تھا کہ آپ کا ایک نامور وکیل انصاف کے لیے جو ہے وہ ترس رہا ہے اور وہ رو رہا ہے اور انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے. تو یقیناً اس وقت ملک کے اندر جو انارکی ہے، نا انصافی ہے، وہ اپنے عروج پر ہے. اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ مغوی جس حالت میں بازیاب ہوا ہے وہ اداروں کے لیے باعث شرمندگی ہے. اور انہوں نے پھر ایس ایچ او صاحب کو ہدایت کی کہ آپ 1-2 دن میں انتظار پنجھوتا سے ان کا بیان لے لیں. اور معاملہ انہوں نے رفع دفع کر لیا. حالانکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو تھا اور انتظار پنجھوتا صاحب کو بلا کر ان کو چیف جسٹس صاحب کو ان کو بلانا چاہیے اور ان سے ہی چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ان سے بیان لے اور اس پر پھر ایکشن بھی لیا جائے. اور اس طرح سے ملک کے اندر جو لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے کہ کسی کی وقت بھی کسی کو اٹھا لیں اور اس کو غائب کر دیں اور اس طرح سے ٹارچر کریں، ذہنی ٹارچر کریں اور پھر اس کا بھونڈے طریقے سے بازیابی ہو. جس طرح سے ایک دن اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی 24 گھنٹے میں وہ بازیاب ہو جائیں گے. وہ بازیاب تو ہو گئے لیکن اٹارنی جنرل سے نہیں پوچھا گیا کہ کس طرح سے وہ بازیاب ہوئے اور کس طرح سے انصاف کا قتل عام کیا جا رہا ہے کہ ایک نامور وکیل کے ساتھ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ مسہیپ کروایا. اور پھر ان سے بیان لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے 2 کروڑ توان مانگا گیا. ان کی فیملی 25 دن سے پریشان تھی کہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. تو توان جب بھی مانگا جاتا ہے فیملی سے مانگا جاتا ہے، فیملی سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو یہ ایک بھونڈا مذاق تھا جو پولیس نے من گھڑت ایک بیان ان سے لیا اور باتیں ایک ایسی کرتے رہے جو ہر انسان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں. باقی سب کچھ ان کو پتہ تھا. اللہ حافظ.